sont neuf, salam. هذا بيت ناس يعني ما خرج كما كده بالفصيل كمان الناس ما ولا ما ذاك سير على الفصيل مش كان دوس فيك Nous avons 6. Ça doit ولكن نجرب لكن نجرب توريات في 2013 ولكن الجمعية تأسست في 2009 parce que des enfants abandonnés existaient toujours. Des enfants abandonnés. Ça fait presque une trentaine d'années que ces enfants existent. Avant, quand on service pédiatrique, parce que quand on trouve un enfant dans la rue, Bouffard, Zankar, les pompiers qui sont pédiatriques, après, ils ont fini de pédiatrique. Comme ça, il y a le pédiatre, il y a la proximité en cas de problème. Ce qui fait, à chaque fois qu'il y a un enfant, c'est le pédiatrique, il y a un service des abandonnés, c'est pédiatrique. Alors, comme vous savez, le pédiatrique et les maladies, c'est pas pour accueillir des enfants en bonne santé. Après, je me résume l'historique. Quand les médecins chinois, les médecins chinois, mais les médecins chinois, j'ai abordé les enfants quand on fait 2 chambres le soir avec une petite cuisine. Alors, comment est venue l'idée de l'association? Parce qu'avant qu'à l'hôpital, on avait les enfants. Quand je il n'y avait pas de couche, il n'y avait pas de yaourt, il n'y avait pas d'autres. Il n'y avait pas le luxe de la vie d'un enfant. Le standard, qu'un âge. Alors, moi, je travaille en tant que délégué médical quand j'ai l'hôpital. Là, quand il y a des gens, plus ou moins, je partage les tâches. ولكن الأغلبية تقريبا franchement كاين أنا واحد 2 femmes هما اللي كيجيبوا كاع لي دونك كيعرفوا دي جون vu le travail ديالي كاين دي ميدسان كاين دي فارماسيان كيعاونوني بحال دي فارماسيان ماشي ديالي ميديكال كاين فارماسيان كيجيبوا حليب واحد 2 femmes معايا في l'association. Alors, comment ça fait une pancarte le boulevard? Pour le boulevard, c'est un moment de boulevard. Une autorisation de son. لا لكن الصورة عالي ديال tu peux pas. دورة هي بالصور
شنو هي؟ هذا هذا هو نفسه راه برا الجهه دايره وديروا الباب على برا. احتي باب اكسي ديال الناس ديال البيرسونيل سي با تكون باب ديالكم اون بو با في سينو لا لا باسكو هذه الصوره هذه جو سي يديروا لي دروج وشي حاجه المهم يقلبوا لي لا سيتياسيون يحفروه هما يقربوا حدوا لهم بعدا الطريق. جوستومون اكزاكتومون هذه شحال وقت بعد تكون فيها البارتي بورون غنخلي لكم بلاصتكم تما فاش هذا سان بوان زعما اللي درتوه غتكون غتربحوا بزاف اموناجي زعما وي جو سي طاف معاك شي سورتو لي سالاريين فيهم الوقت الوقت ديال الغرو بيدجي كنحتاجو لي ديبونسي لي كوش le lait des pharmacies ou la lessive, parce que tu as la lessive. Nous, les quatre principaux besoins. Les chiffres d'affaires, il y a le yaourt, il faudra des chiffres parce qu'on fait des soupes, c'est pas un gros budget parce que il y a qui a la cuisine au village. C'est pas un gros budget. Même pas 400 dirhams char, les ham, les chiffres de l'Inde, mais les couches, les chiffres de la pharmacie, la lessive ou les salaires, surtout les salaires. Les personnes qui jouent les gens, quand tu décolles, quand tu comprends, qui fait un mot, tu voulais le salaire, tu mets l'argent. Mais qui joue, tu ou marqué, tu voulais l'argent. Parce que tu sais, le Maghreb, il y a l'image des associations. Mais malheureusement, rien n'a été fait. Est-ce que ça peut être une solution? Une société qui prend en charge une infirmière. Je suis l'OCP débat, justement, vous avez vu le projet. Attends, on a 100 milliards, mais c'est pour la formation continue. Et ne vous donne pas d'argent pour le fonctionnement. Des formations continues et des formations psychologiques. أنا بجيب حتى كازا ولا les grandes villes. هنا c'est surtout c'est pour un projet tu dois justifier les dépenses ديال البروجي. كيجيبوهم من نواحي ديال خنيفره كيحطوهم في هذيك الدار باش يكملوا القرايه ديالهم الليسي والكوليج. كاينين الجماعه اللي كتعطيهم 3000 درهم، التعاون الوطني كيعطيهم 6000 درهم في العام وما تيلقاوش ما ياكلوا. دونك سكيفي حنا غادي نشوفوا هاد اباز ديال هاد المصاريف ديال 1500 درهم. نوتر سوسيتي غتاخذ ديال البارتي واحد جوج حنا غادي ندخلوهم في لاكوتيزاسيون ديال الدراري انويال ديال العام. دونك لاكوتيزاسيون اللي تعطيو الدراري غادي نزيدو لهم واحد لابارتي واليوم مثلا باش نصاوبوا بها هذا التويك غادي نعطيوها لكم. البيدجي ديال الطريق انا كنت غنعطيهم واحد البيدجي لي باني د رمضان غادي نزولو ما غاديش غادي نديرو غير المواتي ديال لي باني وهذيك المواتي غنزيدو عليهم ونصوبو لكم الكونطرول. شكرا. Merci beaucoup la غتبقى معكم دونك البارتي جو المؤسسات نبداو مع وفي غاميزيو حنا غادي نشوفوا الا كان بوسيبيتي نديروا لهم اون اوغمونطاسيون ولا ما كاين حتى مشكل ميرسي ساعه نشوفوا ما كاين حتى مشكل ان شاء الله. عندك اجر كبير مع الله سبحانه انا سلمى انا سلمى شوي استاذ اضافه لما تكرم به السيد الرئيس الفرع ديال اسفي كياخذ على العاتق ديالنا الصالير ديال واحد السيده من البيرسونيل مده سنه ابتداء من الاخر ديال هذا الشهر هذا ان شاء الله. Donc nous on prend en charge les 6 employés. Merci beaucoup. Inch'Allah, et le club de Savi prend en charge la responsable. D'accord, merci. 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 L'alerte. Là, je ne trouve pas les mots vraiment pour vous exprimer la gratitude. C'est surtout pour les enfants qu'on fait ça. Voilà, les gamins. Je vais vous dire comme. كتبقى خدام في كونجي سافر كتبقى نفكر الدراري خصهم يكونوا بخير الناس يكونوا ألاز. Parce que si tu ne motives pas le personnel, alors évidemment il va pas chiffrer. وهاد المره كان عندي جوج شهور ديال الحليب عيطوا الدراري ديال اسفي. Je prendrai avec le contact ديالكم et après Nous, là, c'est la section. كاين في لا سيكسيون د اسفي حنا عندنا الدراري ديالنا اللي كيديروا هادشي عندنا في مكلفين بلا لا سيلول ديال الميديكامون هذا. حنا العام اللي فات عطينا واحد لو دون كبير ديال الحليب في تنوغل. دونك الا كان فرصه D'accord, il a fait la marche. Chez les ne tombe pas beaucoup en rupture, exceptionnellement. Parce qu'il y a des donateurs, il y a des pharmaciens qui ont des demain qui reçoivent chez les fesses. Franchement, alhamdoulilah, je l'ai rupture. Mais c'est surtout les salaires pour lesquels on a dit. هذه صالح ان شاء الله. Pour le goudron, là, c'était 1000 mètres carrés. وغادي يجي السيد دابا نصيفطو لوكاليزاسيون Ça fait. غادي تاخذ الكوردوني ديالك مزيان المرة ما تريد غترنا. غادي يجي شوف انا مون افي واخا الكودرون هنا الكودرون سي مزيان للامبيونس ولا هي غادي يجي السيد معاه
يشوف لك لا بوسيبيليتي باش يدير لك الباب وخلينا L'autorisation, c'est l'autorisation du ministère. خلي هذا الشيء عليا انا نجم نوقف مع الجوفرنور D'accord, ok. على الباب وهذا حنا اون فاتروفي غاديروا دروج قبل الباب يربطوه واحد يهبطوا سواء نحفروا لا on peut imaginer لا on peut imaginer غادي يجي D'accord, ça nous fait imiter, ok, d'accord. parce que là c'est très important. Oui, oui, d'accord. Peut-être aujourd'hui qu'on commence à aller par là, pas de problème. والله يوفقكم. آمين.